நமஸ்காரம், வணக்கம். நான் உங்கள் நந்தினி. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம ஷாப்பை குறிச்சின ஒரு அப்டேட்டு தான் சொல்ல வந்திருக்கேன். 2 மெடிசனை குறித்து தான் நான் இவிட பறைய வேண்டி வந்திருக்கிறது. நான் சொல்ல வந்த மெடிசன் என்னென்னா, ஒன்று நேஷு, ஒன்று போரான். இது நேஷும் போரானும் வந்துட்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஆடுக்கும் இந்த பசுனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்துட்டு செல்லு, உண்ணி ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആടിന് വന്നിട്ട് ആടിനായാലും ശരി പശുവായാലും ശരി നാഷ് ഉപയോഗിപ്പാங்க. ചെള്ള് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോറാൻ ഉപയോഗിப்பாங்க. ഇതിൻ്റെ லிக்விட் ஃபார்மு யூசேஜ் 2 மெடிசன்லையும் ஒரே இது தான். பட் யூஸ் பண்ணுற இது வந்துட்டு இது ரெண்டுலேயுமே ஃப்ளூமெத்திரின் 1% ப்ளஸ் இதில் வந்துட்டு ബൂട്ടോക്സൈഡ് 5% നാസിൽ മിക്സഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്തിനാ, ഇതിൽ നമ്മൾ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഉണ്ണി പോലെ ഒട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് കുടിച്ചിട്ടിരിക്കും. அதுக்கெல்லாம் இதான பெஸ்ட் ஆப்ஷனு. இது வந்துட்டு எங்கே யூஸ் செய்யணுங்க, ഇതിൻ്റെ படம் இட்டிருக்கும். இது பேக் சைடு கழுத்துலேருந்து வால் வரைக்கும் ட்ராப்ஸ் ஆகிட்டு இங்கே நேர நட்டெல்லாம் இங்கே வரைஞ்சி கொடுக்கும். சில பேர் இது வரைஞ்சி கொடுத்துட்டு ചെള്ളോ ഉണ്ണിയോ അത്രയും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് പശുവിൻ്റെ ദേഹമായാലും ശരി ആടിൻ്റെ ദേഹത്തിലെയും ശരി மேலே லைட்டாக வந்துட்டு வெள்ளம், அதாவது தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஃபுல் பாடியை வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த லிக்விட் எடுத்துகிட்டு லிக்விட் எப்படி எடுக்கணும், இந்த இங்கே ஆப்ஷன்லையான வரணும். ഈ അടപ്പ அதாவது இந்த மூடியை மாற்றிட்டு அடப்பை வைக்கும். இந்த மூடியை வச்சு நம்ம கழுத்துலேருந்து, அதாவது கழுத்துൻ്റെ பேக் சைட்லேருந்து இங்கே துள்ளி ஆகிட்டு வைக்க நேர ஒரு நட்டெலும்பில், அதாவது குறுக்கு நடு எலும்பில் நேர இങ്ങോട്ട് വരഞ്ഞ് വിട്ടയച്ചിട്ട് 2 ദിവസം 2 days കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കുളിപ്പാട്ടാതെ அப்படியே വിട്ടിருக்கணும். இந்த செல்லும் உண்ணியும் ரெண்டுமே நேஷில் போகும். மிக்கலும் நேஷான കൂടുതൽ പോകുന്നത്. ബട്ട് ഇത് പോറാനും അவ்வளோ ഈസിயான விஷயம் இல்லை. போறாനും நல்ல ഒരുപാട് ചെല്ലുള്ളതിനേക്ക് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് പോറാൻ. ഇത് രണ്ടുമേ 50 ml ലിക്വിഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒറ്റ ടൈമാണ് യൂസ് பண்ண വേണ്ടത്, ഒരു നേരം മാത്രം. അതുപോലെ நிறைய பேர் പറയുന്നത്, இப்போ നമ്മൾ ഇത് யூஸ் ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസத்தில் வந்துட்டு അതിൻ്റെ தேகத்தில் வீண்டும் செல்லு கேறுன்னு, அதாவது உண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது எதுக்குன்னா, நம்ம வந்துட்டு இந்த அதாவது பசுவுக்கும் ஆடுக்கும் நமக்கு செல்லினுள்ள ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது நேஷோ அல்லது வேறு ஏதோ ஸ்ப்ரேயோ ஏதாவது யூஸ் பண்ணும்போது அதை நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆடையாக இருந்தாலும் சரி பசுவாக இருந்தாலும் சரி மாற்றி விட்டுட்டு அந்த கூடுண்டല്ലോ, அதாவது அது நிறுத்தி வைக்கிற இடம் തൊഴുത്തിൽ എല്ലാത്തിലെയും നമ്മൾ ഈ ചെള്ളു പോകാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലിക്വിഡ് ഉണ്ട്. ആ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ക്ലീനറിന് പറയും, ഡെർമീസ്, ബൂട്ടോക്സ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ 4-5 ടൈപ്പിൽ വരും. அதை எடுத்துட்டு ஒரு 5 லிட்டர் வெள்ளத்தில் ആ லிக்விഡ് ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ചെയ്തിട്ട് തൊഴുത്തിൽ ഫുള്ളാக ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് அதை ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പശുവിൻ ആടയും വീണ്ടും തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ട് കെട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേഹത്തിലുള്ളതും നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാറും. പിന്നെ തൊഴുത്തത്തെ നമ്മൾ കഴുകി വിടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ദേഹത്തിൽ കയറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഡിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ട് கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதனோட ஃபுல் டீட்டெயில் வந்துட்டு மறுபடியும் நான் இதே போல் சொல்லணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மெடிசன் வந்துட்டு நேஷ் வந்துட்டு 50 ml வந்துட்டு 170, போரான் வந்துட்டு 50 ml வந்துட்டு 143. ഇത് வந்துட்டு போரான் வந்துட்டு 100 ml അവൈലബിൾ. ഇത് ആട് ചെറിയ കുട്ടിയായാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പശു കന്നിനും വലുതിനും എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ്. ചെള്ളിനും ഉണ്ണിക്കുമുള്ള മെഡിസിന് പോറാണ് നാഷ് 2 അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും. ഇത് പശുവിനും ആടിനും മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ അല്ലാതെ കുറേ പേര് ഇത് മേടിച്ചിട്ട് പട്ടിക്ക് യൂസ് ചെയ്യും, ഡോഗിന് യൂസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ. ഇത് ആടിനും പശുവിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാർജ് അനിമൽസിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് 2 ഓപ്ഷൻ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യ്, ഷെയർ ചെയ്യ്, കമൻറ്റ് ചെയ്യ്, മറക്കാമ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബെല്ലൈക്കാനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒவ்வொரு വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ വരും. നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുള്ളാன വീഡിയോ മാത്രമേ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമേ. വെറ്റിനറിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. വേറെ ഏതാவது വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആ മെഡിസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലാതെ ഏതാவது ഒരു പെറ്റിൻ്റെ ഫുഡായാലും ഏതായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടാം. ബൈ ബൈ.